السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ منحوس کہیں کی میرے جوان بیٹے کو کھا گئی، اب نہ جانے کتنے اور لوگوں کی جانیں لے گی۔ سیدہ بیگم نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے زوردار آواز میں ارم کو کوسنے دینے شروع کیے۔ اماں اماں، یہ ارم تو شروع سے ہی بدبخت ہے، پیدا ہونے والی تھی تو باپ مر گیا، آپ ہی کی مت ماری گئی تھی جو آپ اسے بیاہ کر گھر لے آئیں۔ بھائی کو اس نے ایسا اپنے قابو میں کیا ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت میں آپ سے اور ہم بہنوں سے لڑنے کے لیے تیار تک ہو جاتا تھا۔ ہم بہنوں کی ساری بددعائیں جو اس کو دیتے تھے بھائی کو لگ گئی، وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، یہ منحوس رہ گئی۔ سیدہ بیگم کی بیٹی فاطمہ نے تیز آواز میں ارم کو سنانے کی کوشش کی۔ ارم صحن میں واشنگ مشین لگائے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے سیدہ بیگم اور ان کی بیٹی کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ ہر روز اسے بددعائیں اور کوسنے دینا سیدہ بیگم کے معمولات میں شامل تھا۔ جب ان کی بیٹیوں میں سے فاطمہ اور اقصیٰ آ جاتی تو ان کے ساتھ مل کر وہ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ کپڑے دھل چکے تھے، وہ انہیں نچوڑ کر رسی پر پھیلانے لگی۔ بظاہر وہ اپنے کام میں مگن تھی، لیکن کان اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی جستجو میں لگے تھے۔ امی، میں تو آپ سے کہتی ہوں کہ ارم کو خالہ کے گھر میں چلتا کرے، اب تو اس کی عدت بھی گزر چکی ہے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں اسے خوشی سے رکھے ہوئے ہوں؟ میں خود تو اس سے عاجز ہوں۔ سلیمہ کو کہا تھا کہ اس کو لے جاؤ تو صاف کہنے لگی کہ اپنی پوتی کا کچھ خیال کرو، تمہارے گھر پر اس کا بھی حق ہے۔ سیدہ بیگم نے پان دان گھسیٹا اور اپنے لیے پان بنانے لگی۔ ان کو عادت تھی جب وہ ٹینشن میں ہوتی تھی تو کئی پان کھا جاتی تھی۔ امی، میں تو سلیمہ خالہ کے منہ پر کہہ دوں، وہ اول نمبر کی لالچی عورت ہے۔ جب آپ کا بیٹا ہی نہ رہا تو بہو کا کیا حق؟ آپ نے عدت تک رکھ لیا، یہی بہت ہے۔ ان سے کہیں کہ وہ اپنی لاڈلی کو لے جائیں، بہانہ بنا دے کہ یاسر کی شادی ہونے والی ہے۔ ارم والا کمرہ یاسر کی بیوی کو دوں گی۔ آپ 1 سال سے یاسر کے سسرال والوں کو ٹال رہی ہے کہ اوپر 2 کمرے بنوا لوں تو شادی کی تاریخ لینے آؤں گی۔ یاسر بیچارہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر پا رہا کہ اوپر کمرہ بنوا سکے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، سلیمہ کو تو خود چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے جاتی، بھلا گھر میں جوان دیور کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی بیوہ بیٹی چھوڑتا ہے؟ اب میں خود اسے بولوں کہ بھائی اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تو فضول میں بری بنوں گی۔ سیدہ بیگم نے پان منہ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ تو حقیقت ہے کہ یہاں کوئی کسی کا احسان نہیں مانتا۔ خالو کے بعد آپ اور ابو نے ہر ممکن طریقے سے خالہ کی مدد کی تھی، ورنہ ان کے سلائی کی آمدنی سے ان کے بچے کبھی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ ابو نے ہمدردی میں بھائی کے لیے اسے کیا مانگ لیا، اس کی دلی حسرت پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد دیکھا تھا کیسے یہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اتنے مہنگے بوتیک کے سوٹ اس نے خریدے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ ابھی بری اور جہیز کے سوٹ بھرے پڑے ہیں اور تم ہو کے مزید کپڑے خرید رہی ہو، تو کتنی معصومیت سے بولی تھی۔ میں تو ثاقب کو منع کر رہی تھی، یہ جب بھی مارکیٹ جاتے ہیں زبردستی مجھے سوٹ دلا دیتے ہیں۔ فاطمہ کے لہجے میں صفاقی اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، اس کم بخت کے پیچھے میرا بچہ جان سے گیا، اور یہ ایسی عورت ہے جس نے میرے بیٹے کو اولاد بھی ترسا کر دی، وہ بھی بیٹی کی شکل میں۔ اگر بیٹا ہوتا تو میرے ثاقب کا نام لیوا ہوتا۔ سیدہ بیگم پچھاڑنے لگی۔ اف خدا، کیا ساری آزمائش میرے لیے ہے؟ ثاقب کے جانے کے بعد میں تو بالکل تنہا ہو گئی ہوں، مجھ سے تو میرا صاحبان بھی چھینا جا رہا ہے، میں کہاں اپنا ٹھکانہ تلاش کروں؟ اداس دل سے ارم نے سوچا۔ کپڑے دھل چکے تھے، اس نے جب ایک طرف رکھا اور کچن میں گھس کر برتن سمیٹنے لگی۔ کپڑوں کی دھلائی میں مصروف ہو کر آج اس نے کچن کی صفائی بھی نہیں کی تھی۔ سنک برتنوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے برتن دھونے شروع کیے تھے کہ سیدہ بیگم کی گرجدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سارا دن کیا ایک ہی کام میں لگی رہو گی؟ نند آئی ہوئی ہے، کچھ پکانے کی فکر ہے؟ ارم نے برتن چھوڑے اور سیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ، کیا پکانا ہے آپ بتا دیں، تم تو ننھی بچی ہو، تمہیں تو کچھ عقل نہیں ہے، کتنے سالوں سے اس گھر میں ہو پھر بھی یہی پوچھتی ہو کہ آج کیا پکاؤں؟ سیدہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا۔ ارم کے دل میں آیا کہ کہہ دے اس گھر میں آج تک میری مرضی اور پسند کا کھانا بنا ہے؟ روز آپ ہی تو بتاتی ہیں کہ کیا پکانا ہے۔ وہ اپنے لبوں پر مہر لگائے چپ کھڑی تھی کہ سیدہ بیگم نے خاموشی کو توڑا۔
ऐसा कर लो कि गोश्त बना लो, दोनों टाइम का खाना हो जाएगा। खाला, गोश्त तो नहीं है, परसों जो आखिरी पैकेट फ्रिज में रखा हुआ था मैंने पका लिया था, आप गोश्त ला दे तो मैं सालन बना देती हूँ। जब से इरम इस घर में आई है सारी बरकत उठ गई है। 3 किलो गोश्त लाकर रखती हूँ, पता नहीं कैसे महीना पूरा होने से पहले खत्म हो जाता है। और तो और आटा, दाल, चावल सब कुछ खत्म हो जाता है। अजीब बेबरकती फैला रखी है। तुम और अक्सा भी तो किचन संभालती रही हो, तब तो राशन ऐसे खत्म नहीं होता था। जाकर दाल चावल बना लो। अम्मी, एक तो जब भी आपके घर आऊं दाल चावल और सब्जी खाने को मिलती है। इरम के कमरे से निकलते ही फातिमा बुड़बुड़ाई। इरम खाना बनाकर फारिग हुई तो ईमान स्कूल से आ गई। वो उसके छोटे छोटे कामों को निपटाने लगी। फातिमा दोपहर का खाना खाते ही घर रवाना हो गई। इरम ईमान को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। असर की अजान से पहले उसकी आंख खुली तो उसने बिस्तर पर लेटे लेटे फैसला कर लिया कि वो अब मजीद खाला पर बोझ नहीं बनेगी। खाला की बातें बेशक कड़वी सही, मगर ये हकीकत है, जब साकिब ही नहीं रहे तो मेरा इस घर पर क्या हक। कल को यासिर की बीवी आएगी तो उसे सबसे पहले मेरे वजूद पर एतराज होगा। मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं अम्मी के पास चली जाऊं और जॉब करके अपना बोझ उठाऊं। उसने मुतमईन होकर सोचा। ये लो, ये मैं तुम्हारे और ईमान के लिए लाया हूँ। भैया, इसमें क्या है? इरम ने शाप पर हाथ में लेते हुए हैरानी से पूछा। आज ऑफिस से मार्केट गया था, मुझे तुम्हारी भाभी के लिए सूट लेना था, सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले लूं। तुम्हारे और ईमान के पास आने जाने के लिए सूटों की कमी है। शुक्रिया भैया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? भाई हूँ, मेरा भी तो तुम पे हक है। तो मेरे लिए जल्दी से चाय बनाओ, मैं जब तक सुरैया के पास से होकर आता हूँ। सुरैया, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना जबरदस्त सूट खरीदा है। मुझे नहीं चाहिए ये सूट। उसने गुस्से से शाप पर उठाकर एक तरफ फेंक दिया। क्या हो गया है तुम्हें? सूट तो तुमने देखा नहीं है और उठाकर ऐसे फेंक रही हो जैसे तुम्हें पसंद ही ना आया हो। ये सूट भी अब आप अपनी चहेती बहन को दे दें। अच्छा, तो तुम इस बात पर नाराज हो कि मैंने कुछ कपड़े ईमान और इरम के लिए खरीद लिए। इरम जॉब के लिए निकलती है, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? वो किस कदर पुराने कपड़े पहनकर जा रही होती है। हाँ तो क्या हुआ? बेवा औरत है, बेवा औरतें तैयार होती अच्छी लगती हैं क्या? आप अम्मी से कह दें उसकी जल्द से जल्द शादी करके उसे चलता करे। ईमान की नजरें हर वक्त मेरे बच्चों की चीजों और खिलौनों पर रहती है। मेरे बच्चे शेयर करने के आदी नहीं हैं। सुरैया, अब इतनी कठोर मत बनो। इरम दुखी है, प्लीज जब तक उसकी शादी कहीं और नहीं हो जाती तुम अपनी जुबान को काबू में रखो। उसकी मस्कीन सूरत देखकर बिजाय तरस आने के मुझे तो उल्टा गुस्सा ही आता है। सुरैया गुस्से से चिल्लाई। इरम चाय लेकर कमरे में आ रही थी कि भाभी की गुफ्तगू सुनकर वापस लौट गई। इस किस्म की गुफ्तगू सुनने की तो वो अब आदी हो गई थी। जख्मी दिल से वो अपने मुकद्दर पर आंसू बहाने लगी। इमरान अहमद ने कार लॉक करते हुए एक नजर सामने बने बंगले पर डाली। डोर बेल बजाती हुई इरम अब उसे पहले की तरह लगी, नफीस और पाकीज़ा। लगता है कि मोहतरमा किसी स्कूल में पढ़ाने लगी है। उसने इरम के हाथ में मौजूद कापियों को देखकर अंदाजा लगाया। इतने में गेट खुला तो वो तेजी से अंदर की तरफ चली गई। इमरान अहमद ने चाबी निकाली और लॉक खोलने लगा। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज तुम दोपहर में कैसे आ गए? मेहरुनिसा की नजर जो ही इस पर पड़ी, बेइख्तियार उन्होंने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। आज कुछ खास काम नहीं था, सो मैंने सोचा क्यों ना घर चला जाए। तो आराम से एसी में बैठो, बाहर से आए हो, गर्मी लग रही होगी। अपने मुल्क की गर्मी का एक अलग मजा है। बाहर रहकर तो हम धूप को तरस जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ? सुबह तो खासा बढ़ा हुआ था। हाँ, अब कंट्रोल में है, तभी तो चल फिर रही हूँ। बस खुदा से यही दुआ है कि वो चलते फिरते बुला ले। अम्मी, अब की दफा मैं कनाडा जाऊंगा तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। आपका वहाँ पर दिल क्यों नहीं लगता? मेरा दिल जरूर लगेगा अगर तुम दूसरी शादी कर लो, और वो भी किसी पाकिस्तानी लड़की से है। यहाँ अजफर का घर है, मगर मैं सिर्फ कभी कभार उसके पास मिलने के लिए जाती हूँ। तुम्हारी भाभी को मैं बर्दाश्त नहीं हूँ। अजफर महीने में एक दफा मिलने के लिए आता है और खर्चा देकर ये समझता है कि उसने तमाम हकूक पूरे कर दिए। अब तो मुझे तन्हा रहने की आदत हो गई है। वैसे सलीमा बहन मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेहरुनिसा मुतमईन लहजे में बोली। अम्मी, मुझे इरम अभी नजर आई थी, शायद किसी स्कूल में पढ़ाने लगी है। हाँ बेटा,
इरम तो 2 महीने से इधर ही है, बेचारी के शोहर का इंतकाल हो गया है। मैंने तुम्हें बताया तो था। तुम्हारी लाडो बेगम के मिजाज कैसे हैं? राहम वीकेंड पर ही तुमसे मिलता होगा। मेरा पोता, मैं तो उसकी सूरत देखने को तरस गई हूँ। मेहरुन्निसा ने आह भरी। सुजैन तो मुझसे अलहदा होकर बहुत खुश है। मैं उसकी आज़ादी की राह में हायल जो था। राहम से मुलाकात होती रहती है। मैं उसे पाकिस्तान लाना चाहता था ताकि आप उसे मिल लें, मगर सुजैन ने इजाजत ना दी। सुजैन जैसी आजाद ख्याल मगरबी लड़की तुम्हारी पाबंदियां कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। अफसोस तो इस बात का है तुम दोनों की अलहदगी से नुकसान तुम्हारे बेटे को हुआ है। अम्मी, आपकी बात ठीक है, मगर उसे कौन सी मेरी या राहम की परवाह थी? वरना अपने बच्चे की खातिर मुझसे कॉम्प्रोमाइज करती। वो कौन सा सुलह चाहती थी? इमरान के लहजे में अफसुर्दगी भर आई। अरे बेटा, तुमसे बातें करने में मुझे होश ही ना रहा। खाने का वक्त हो रहा है। मैंने आज तुम्हारी पसंदीदा फ्राई भिंडी बनाई है, साथ में शामी कबाब। अच्छा, फिर तो आप फौरन खाना ले आए। खाने से फारिग होकर मेहरुन्निसा चाय बनाकर ले आई। इमरान, अब की दफा तुम इधर आए हो तो शादी करके जाना। मैंने कई लड़कियों को नजर में रखा हुआ है। आखिर कब तक तुम इस तरह रहोगे? मैंने लड़कियों की तस्वीरें मंगवा कर रखी हुई हैं, तुम देख लेना। तस्वीर में अगर तुम्हें कोई पसंद आ गई तो हम घर चलकर देख लेंगे। अम्मी, अभी तो मुझे यहाँ आए हुए 3 रोज हुए हैं, आराम से चलकर देख लेंगे। देखो इमरान, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम लड़की फाइनल कर दो ताकि तुम्हारा निकाह हो जाए। आखिर कनाडा जाकर तुम्हें पेपर भी तो तैयार करवाने होंगे। मेहरुन्निसा उसे हर तरह से कायल करने की कोशिश कर रही थी। जैसे आपकी मर्जी। उसने चाय का कप मेज पर रखा और सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। तुम आराम करो, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। मेहरुन्निसा नमाज पढ़ने चली गई। इमरान अहमद आंखें मूंदे इरम की तस्वीर में गुम था। आज उसे एक अरसे के बाद देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। उसको बचपन से ही इरम में कशिश महसूस होती थी। वो जब इरम और उसके भाइयों के साथ खेला करता था, गुजरते वक्त के साथ उसे ये सोबर सी लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। फर्क सिर्फ ये था कि पहले वो बाहर खेला करती थी, अब जब वो उसके भाइयों से मिलने जाता तो वो सिर्फ जरूरी गुफ्तगू ही करती। इमरान इस वक्त स्टूडेंट था। उसके एजुकेशन मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था। उसने सोच लिया था जो ही एजुकेशन मुकम्मल करके उसे जॉब मिलेगी वो अम्मी को इरम के घर रिश्ते के लिए भेजेगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। इरम के रिश्ते की बात साकिब से तय हो गई। उसे अपनी मोहब्बत के खोने का बहुत अफसोस हुआ। उसने इरम के घर जाना तर्क कर दिया। इसी दौरान उसने कनाडा के लिए अप्लाई किया। उसकी किस्मत ने काम किया और वो कनाडा जाकर सेटल हो गया। वहीं पर उसने सुजैन से शादी की जो नाकाम हो गई। ये तुम किन सोचों में गुम हो? मेहरुन्निसा ने उसे सोफे से टेक लगाए सोचों में गुम देखकर पूछा। अम्मी, ये सोचे कभी इंसान का पीछा छोड़ सकती हैं क्या? इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम लड़की पसंद कर लो ताकि उसे अपने साथ ले जा सको। फारिग रहोगे तो ऐसे ही परेशान होते रहोगे। अब असफर को ही देख लो, वो अपनी बीवी बच्चों में खुश है। मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। अम्मी, एक बात कहूँ, आप सलीमा आंटी से बात करें मेरे और इरम के रिश्ते की। इमरान, तुम इरम से शादी करोगे? मेरा नहीं ख्याल कि इरम शादी करना चाहेगी। वो तो नौकरी इसीलिए कर रही है ताकि किसी पर बोझ ना बने। मेहरुन्निसा ने फौरन बहाना बनाया। मुझे तो यूं लगता है कि इरम हर लिहाज से मेरे लिए बेहतर है। फिर आप और मैं उसकी फैमिली को काफी अरसे से जानते हैं। इरम दोबारा शादी ना भी करना चाहे, उसके घर वाले तो जरूर करना चाहेंगे। मुझे इरम पसंद है। आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएं, बाकी खुदा की जो मर्जी। इससे पहले तो तुमने इरम से कभी अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। मेहरुन्निसा सर्द लहजे में बोली। आपकी बात ठीक है, मुझे इजहार का मौका ही कब मिला। इमरान, मैं रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगी, मगर एक बात क्लियर कर दूं, मैं उसकी बेटी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी को उसकी नानी या मामू रख ले तो मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे। वो जब भी पाकिस्तान आएगी तो अपनी बेटी से मिल सकती है। मुझे उसकी बेटी को साथ रखने या ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्द ही बात करूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मेहरुन्निसा ने कहा। लोगों की लड़कियां माँ के घर पर ऐश करती हैं, एक हम ही रह गए हैं ससुराल वालों की खिदमतें करने के लिए। किचन में बर्तन पटकते हुए बुड़बुड़ाई। ईमान, ये होमवर्क जल्दी से मुकम्मल कर लो, मुझे और भी काम करने हैं, इरम ने कहा। स्कूल से आने के बाद उसके सर में शदीद दर्द था। वो आते ही लेट गई थी। आज भाभी को शाम की चाय बनानी पड़ गई, जिसका गुस्सा वो निकाल रही थी।
ایمان نے ہوم ورک کر لیا تو ارم رات کے لیے سالن بنانے لگی۔ ارم، خالہ کا فون ہے، بلا رہی ہے، تم سے اور ایمان سے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام۔ جب سے تم گئی ہو گھر کا چکر ہی نہیں لگایا، خیریت تو ہے؟ ہاں بالکل خیریت ہے، دراصل میں اتنا مصروف ہوتی ہوں کہ آپ کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب بھلا تم نہیں آؤ گی تو ایمان تو ہمیں بھول ہی جائے گی۔ ایمان کو بلاؤ، میری اپنی بچی سے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ ایمان، دادی سے بات کرو۔ ایمان کافی دیر تک باتیں کرتی رہی، وہ اس کی بات کرا کے فون رکھ ہی رہی تھی کہ امی کمرے میں آ گئی۔ ماما، مجھے دادی کے گھر جانا ہے، چاچو مجھے کئی چیزیں دلاتے تھے، یہاں پر تو کوئی مجھے گھمانے نہیں لے جاتا۔ اچھا، ہم دادی کے گھر چلیں گے، پھر تم چاچو کے ساتھ گھومنے جانا۔ ارم نے اسے بہلا دیا، اب تم جاؤ اپنے کھلونوں سے کھیلو۔ امی یہ جب بھی فون پر بات کرتی ہے اسی طرح مچل جاتی ہے۔ چھوٹی بچی ہے، بچوں کو تو محبت سے ہی اپنا بنایا جا سکتا ہے، سلیمہ بیگم بولی۔ چولہے پر سالن رکھا ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں، روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں تاکہ کام ختم ہو جائے۔ ارم بیڈ پر سے اٹھی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہاری کچھ ہیلپ ہو جائے گی۔ امی آپ آرام کریں، میں خود ہی کام کر لوں گی۔ ارم کی طبیعت دوپہر سے بھوجل تھی، روٹیاں پکا کر وہ فارغ ہوئی تو سامنے والی مہرالنساء آنٹی آ گئی۔ اس نے چائے کی تیاری کی اور لے جا کر آنٹی کے سامنے رکھی۔ آنٹی، آج کیسے راستہ بھول گئی؟ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں آپ۔ بیٹا تم نے ناحق تکلیف کی، میں چائے پی کر آئی ہوں، تم سے یہ نہ ہوا کہ آنٹی سے کبھی ملنے ہی آ جایا کرو۔ عمران آیا ہوا ہے، بڑی مشکل سے فرصت نکال کر آئی ہوں۔ آنٹی آپ جانتی تو ہیں میں اسکول میں مصروف ہوتی ہوں، گھر آ کر اتنے کام ہوتے ہیں کہ کہیں آنے جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ارم، تمہاری بیٹی تم پر بالکل نہیں گئی، ہو بہو ثاقب کی کاپی ہے، تم تو خاصی خوبصورت ہو۔ مہرالنساء نے بغور ایمان کا جائزہ لیا۔ تمہاری خالہ اپنی پوتی سے ملنے نہیں آتی؟ انہیں فرصت نہیں، فون پر بات کر لیتی ہیں، یاسر کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے آج کل۔ ماما آپ نے مجھے سبق تو پڑھایا ہی نہیں، ایمان نے یاد دلایا۔ اوکے میری جان، میں ابھی پڑھا دیتی ہوں۔ آنٹی آپ امی سے باتیں کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ ہائے بڑا افسوس ہوتا ہے، اتنی حسین لڑکی اور بھری جوانی میں بیوہ۔ مہرالنساء بہن یہ تو خدا کی مرضی ہے، کچھ سوچا ہے آپ نے مہم کے بارے میں؟ مہرالنساء نے کریدا، ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں ارم کی جلد سے جلد دوسری شادی کر دیں۔ ارم تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی، میں نے اسے سمجھایا میرے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ارم کے لیے رشتے تو بہت آ رہے ہیں۔ سلیمہ بہن، میں ارم کو اپنے بیٹے عمران کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ آپ کو تو پتا ہے عمران نے کینیڈا میں جو شادی کی تھی وہ ناکام رہی تھی۔ عمران کی میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارم سمجھدار ہے، عمران اور اس کی شادی ہو جائے تو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ باجی آپ یقین کریں، مجھے اس رشتے کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہے، میں اپنے بیٹوں سے مشورہ کر لوں پھر جواب دوں گی، بھلا انہیں بھی کیا اعتراض ہوگا، وہ تو عمران کو بچپن سے جانتے ہیں۔ سلیمہ بہن، آپ ارم کی مرضی بھی ضرور معلوم کر لیجیے گا، کیونکہ ایمان کو آپ لوگوں نے رکھنا ہوگا۔ بچی کو عمران کس طرح اپنے پاس بلا سکتا ہے؟ مہرالنساء اپنے موقف پر آ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم لوگ ہیں نا، ارم کو اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، اس کا گھر دوبارہ بس جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ میں 1-2 روز بعد آپ کو جواب دوں گی۔ سلیمہ بیگم کے لہجے میں خوشی کا تاثر تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سے سوچ کر فیصلہ کیجیے گا، اب میں چلتی ہوں۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایمان کو کس طرح چھوڑ سکتی ہوں؟ کچھ بھی ہے، آخر وہ میری بیٹی ہے۔ ارم تم اس طرح سے اگر سوچو گی تو کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر پاؤ گی۔ عمران کو بہت ساری کنواری لڑکیاں مل سکتی ہیں، وہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ دیکھو ارم، میں ہرگز نہیں چاہتی ہوں کہ تم یہاں پر رہ کر ساری زندگی تانے سنتی رہو، اس کی باتیں بھی سنو گی اور تمہیں نوکرانی بنا کر کام کرواتی رہے گی وہ۔ ارم میں تمہیں ہرگز زندگی بھر بیوہ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی، خدا کے لیے تم میری بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ امی اعتراض مجھے رشتے پر نہیں، اس شرط پر ہے، میں ایمان کو آپ لوگوں کے پاس چھوڑ دوں، مجھے مہرالنساء آنٹی کی یہ شرط قبول نہیں۔ آپ میری طرف سے انکار کر دیں، ارم اٹل لہجے میں بولی۔ ارم سوچ لو، ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ سلیمہ بیگم کے لہجے میں آواز تھی، میں نے سوچ لیا ہے، دیکھ لیا، صاف منع کر دیا، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، میں اب دوسرے گھروں میں تمہارے رشتے کی بات چلاؤں گی۔ انکار کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے، اسے اپنی بیٹی کی جدائی گوارا نہیں ہے، کسی اور کے خون کو کون اپنے گھر میں برداشت کر سکتا ہے؟ مہرالنساء نے تیز لہجے میں کہا۔ سوزین نے اگر رحم کو میرے پاس بھیج دیا تو کیا ہوگا؟
उसके होने का चांस तो कम है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि रहम तुम्हारे पास आ जाए और मेरी दूसरी बीवी ने उसे कबूल ना किया तो? कैसे वो कबूल नहीं करेगी? तुम मर्द हो, तुम्हारी बात मानना उसके लिए जरूरी है। सिर्फ मर्द होने की वजह से मैं अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत कर सकता हूँ? ये मेरी मर्दानगी है कि मैं एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा करने की शर्त रख रहा हूँ, वो बच्ची जो पहले ही अपने बाप की शफकत से महरूम हो गई है। मैं उससे उसकी माँ की मोहब्बत भी छीन लूं? मुझे तो पहले भी आपकी शर्त पर एतराज था और अब भी है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेना आसान काम नहीं। आगे चलकर तुम्हें एहसास होगा कि अम्मी ठीक कह रही थी। हो जाएगी उसकी भी कहीं पर शादी, थोड़े दिन अपनी माँ के घर बैठेगी तो अपने फैसले पर पछताएगी। मेहरुन्निसा ने तंजिया लहजे में कहा, अम्मी इरम मुझे पसंद है और मुझे उसकी शर्त कबूल है। मैं उसकी बेटी को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इतनी हैसियत है कि मैं एक यतीम बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। अगर मेरी शादी इरम से नहीं होती तो मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। ये तुम्हारी ही जिद है जिसका खमियाजा तुम एक दफा पहले भी भुगत चुके हो। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ मगर तुम हो के अपनी बात मनवा रहे हो। माँ की मर्जी तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। अम्मी मैं आपको कोई दुख थोड़ी देना चाहता हूँ। आपने शादी के लिए मेरी पसंद का पूछा तो मैंने अपनी पसंद आपके सामने रख दी। पसंद का इख्तियार तो मुझे मेरे मजहब ने भी दिया है। अम्मी आप मेरी खातिर अपने लहजे में लचक पैदा कर लीजिए प्लीज अम्मी। इमरान ने इल्तिजाया लहजे में कहा तो मेहरुन्निसा पिघल गई। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तुम्हारी खातिर मैं सलीमा बहन से बात करूंगी। थैंक्स अम्मी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हटो ईमान, ये तुम्हारा बकरा नहीं है, ये दोनों बकरे मेरे पापा लाए हैं। तलाल ने अपने बकरे की रस्सी को घसीटा। एक तो ये ईमान हमारी हर चीज को शेयर करने के लिए आ जाती है। पापा ये बकरे हमारे लिए लाए हैं ना? मीरब चिल्लाई। नानो तो कह रही थी कि ये मेरे भी बकरे हैं। तुम्हारे पापा मेरे मामू हैं, वो मेरे लिए नहीं ला सकते। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो अपने पापा से मांगो, वो तुम्हें दिलाएंगे। मीरब ने कहा, उसके पापा होते तो ये हमारे घर में रहती। उसके तो पापा ही नहीं है, तभी तो ये हमारे पापा से हर चीज मांगती है। तलाल बोला, सुन लो ईमान, ये दोनों बकरे हमारे हैं, एक मेरा और एक मेरे भाई का। हम दोनों इन्हें घुमाएंगे और अपने दोस्तों को दिखाएंगे। तुम इन्हें हाथ मत लगाओ। मामा मामा मीरा मुझे अपने बकरों को हाथ लगाने नहीं दे रही। मुझे भी बकरा चाहिए। बकरा ईद पर सब बच्चों के घर बकरे आते हैं, मेरा बकरा कहाँ है? ईमान रूहान सी हो गई। ईमान मामू जो बकरे लाए हैं वो आपके भी हैं। अभी तलाल और मीरब खेले फिर तुम बकरों को प्यार कर लेना। क्या हो रहा है? खैरियत तो है? इरम मुड़ी तो इमरान खड़ा था। शबीर भाई तो घर पर नहीं है, वो भाभी को लेकर ईद की शॉपिंग करने गए हैं। डोंट वरी, मुझे शबीर से नहीं तुमसे मिलना है। आपको ऐसी कौन सी बात मुझसे करनी है जिसके लिए आप खुद तशरीफ लाए हैं? मैं तो तुम्हारे सामने सिर्फ एक बात क्लियर करना चाह रहा था कि अम्मी ने जो शर्त रखी थी वो उनकी अपनी मर्जी से थी। मुझे इरम के वजूद पर एतराज हरगिज ना था, इसलिए नई जिंदगी की शुरुआत से पहले मुझसे बदगुमान मत हो जाना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी खातिर आपने अपनी अम्मी को कायल किया है, तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी गुमशुदा मोहब्बत को पाने की खातिर। इरम ईमान मेरे लिए भी इतनी ही अहम है जितनी तुम्हारे लिए। मैं उसे कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सलीमा आंटी कहाँ हैं? मुझे उनकी इजाजत दरकार थी। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, अभी आती ही होंगी। वैसे आपको अम्मी से किस चीज की इजाजत दरकार है? तुम्हें अपने साथ ले जाकर शॉपिंग जाने की। बकरा ईद के तीसरे दिन हमारी शादी है, मैं जा रहा था। निकाह का सूट तुम अपनी पसंद से ही लो। आंटी जो सूट अपनी पसंद से ले आएंगी वो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ मगर वो चाहती हैं कि सूट इरम की पसंद का हो, सो तुम मेरे साथ चलो। मेरे ख्याल में तुम्हें अब तो कोई एतराज ना होगा। इमरान ने उसकी आंखों में झांका तो उसकी नजरें झुक गई। मामा मुझे बकरा चाहिए। ईमान ने उसको कंधे से हिलाया। ये दोनों बकरे जो घर में हैं ये भी तो आपके ही हैं। नहीं मामा, मुझे अपना बकरा चाहिए, ये तो तलाल और मीरब के हैं। ईमान अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। ईमान आपको मैं बकरा ला कर दूंगा। बोलो ईमान, आपको किस कलर का बकरा चाहिए? मुझे सफेद कलर का बकरा चाहिए, वो भी आज। मैं अपनी बेटी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। थैंक यू अंकल, वेलकम, मगर तुम मुझे अंकल की बजाय पापा कहो। ओके बाबा। ईमान ने कुछ ना समझते हुए सर हिला दिया। अब जबकि ईमान मुझे बाबा कह चुकी है तो तुम्हें भी मेरे साथ जाने में कोई एतराज ना होगा, क्यों बेगम? इरम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल ही दिल में वो रब की शुक्रगुजार थी। एक तवील मुसाफत के बाद उसने अपनी मंजिल पा ली थी। ये ईद उल अजहा इरम की जिंदगी में मोहब्बत का पैगाम लेकर आई थी।